pa man. Alright, so Ate Pen Pumida, no, ito na iyo kahampang. Papad natin didi Master Control Engineer RV Dadios, pinagito na overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Nga da kita as usual, no, ito na alas 3, yan ang kilup. Oy, maupayad to last part, ano, nga topic ni Ate V. Pagtaga radio. O kasi yan ang adlaw gin titigaman ano ito yan ang adlaw February 13 nagsisilibrar ito na bugos nga kalibutan kay diri lay ni kana na bugos nga Pilipinas World Radio Day. Oo. May dakita pa ka siya oroni na ha para ito na makakabaton ito na aton pakiana. Salit pamatila kamo hiton aton pagkaharampang ano aton programa Info Centrum para yan ang adlaw. February 13 aton petsa World Radio Day kay amo ini na adton adlaw nga natukod adton United Nations Radio. United Nations Radio ano pagida ko ini hito na gamit pag-promote ano hito na paggamit ito na radyo como mode ano hito na komunikasyon giimportantihi labi na hito na panginginahanglan ano hito na emergency haluagi pagud iton reach iton nakakabati the widest audience in the world. Bisan pa man magasulputan ito na ibang means ano of communication na radyo lagi hap. Ito na iba na asa man ano hiton internet kunwaray internet diri naman kita makakapag kita ano via live streaming pero kung radyo may daman mga di baterya mga diri disaksak as in talaga makakabati kita ano bisan kahain nga lugar. Bisan ko na panahon na yan na iton internet, iton radyo diri matitinag. Bisan im diin daradara la pero bit-bit ano iton avigon nga radyo. Kain ka man himumutang, naglalabahinanay, naglilinis, nagtutuon. Ito na ito na mga parag-uma ano, adto ito na mga umhanan, habot nga ito na mga sakuna. Pero may da nababatian natin nga boses ano, nga nagapapahamtang ito na balita. Saringan ni hanato na mga ginatindiran ano nga mga seminar naka-attend kita one time dito Habaybay City Vizca pa adto na kanan kuan adto hiya giupay kay community radio. Talaga gud ito na radyo numero 1 lagi hap naton ano nga means of communication. Nga na kung naada ka kuno hito na radyo, iton imo hito na pakikipag-istorya personal. Iba ito na diskurso kung naadto ka hito na intablado, no? Kung naadto ka hito na intablado, mga kasangkayan. Dag ka ito na imo boses. Kung di hiton radyo sangkay, kumbaga personal, ano nga, imo pakiistorya. Oo, nga dahiton na imo naman tigpamati. Radyo lagi hapon ano diri natitinag pariyo iton frequency hiton DYES. Aram niyo kung ano iton frequency hiton na DYES? Frequency 657 kilohertz, di ba? Ang diri niyo aram ito na frequency hiton na DYES 657 kilohertz AM kasi di kita hiton AM nga band ano amplitude modulation kung tawagon. Equivalente ini hiton na 0.657 megahertz. Ha Pilipinas kasi rin ko iton 657 kanan Radyo Pilipinas la ano may dangay andaman DWRN 657 Radyo Pilipino dito ha Bicol.
Hikita naman din DYES-AM Radyo Pilipinas sa Borongan. So ito ang 657 nga kilohertz. Frequency inihiya naton kilohertz. Ginagamit ini hiton mga stasyon, duduha ngayon ito nagamit ini 657 Radyo Pilipino Habicol nga DYES-AM Radio Radyo Pilipinas ini Borongan. So kilohertz means 1,000. 1 unit hiton frequency equal to 1,000 hertz or 1,000 cycles per second. So na-representa rin hiton speed, hiton oscillation. Common nga paggamit para kumbaga ginagamitin hiya, ginme-measure iton kakusog hiton signal, iton sound, iton radio frequencies. Kay pananglitan iton aton ngay antalinga, iton aton human hearing. Typically na range iton from 20 hertz up to 20 kilohertz. Imagine ka naman lakon asyait iton 657 kilohertz. 1,000 equal to 1,000 hertz gikakasugi iton salit iton iya ngayon waves iton kakasug hiton pag-travel hiton radio waves nga itiya dalagan iton iya speed pareho iton speed of light himpag ka makusog amo nga hitaas sa iton latos ba hiton radyo. Ayan, so pero adto hiya nga aton na trivia nga pwede niyo kuhaan hin impormasyon para hiton aton unina pa-GCash, duduha iton aton pakiana nga may ada tag 50 pesos kay nagsiselebrar man kita yan na hiton World Radio Day. Salit mahatag kita unina hin pa-GCash 50 pesos iton isa, another 50 pesos. Kung nabatian niyo kanina adton ato naman pa trivia. Alright, so ito na ato na oras sa kabarangay. Meda na kita 20 minutos na nakalabay alas 2. May dangayan power interruption May da kita dida engineer RV aton na send kanina. May da kita papareng. Power advisory hiton Saturday buwas 9 a.m. to 3 p.m. Pero diri kita hinupod din hidapit dito ini barangay Sabang Suribao. Kanan 14. Pero hiton kanan 15 upod kita hini kay the whole province of Eastern Samar February 15 pero tag 30 minutes la between 6 a.m. to 6 to 7 a.m. Haliputay la nga interruption for about 30 minutes between 6 a.m. to 7 a.m. For isolation iton hiya kay makawing man kita ngadto hiton kaluyong nga source hiton power and another 30 minutes between 5 p.m. to 6 p.m. for the normalization. Hiton Sunday iton hiya February 15. Kanan NGCP iton hiya hiton Sunday. Adi naman aton ipahibaro aton utrohon ini nga panawagan nga public service announcement labi na aton nga mga boronganon nga maga-avail hiton ABTC or aton tinatawag Animal Bite Treatment Center nga formal nga abrihan hiton Martes February 17. Adton mga kinahanglan nga iyudadon pero an importante mapakadtulaan ay kamo aton utrohon ngadto hiton pinakaharani nga iyo naman Rural Health Unit. May da Santa Fe, may Pangdan, may da din Hamain, Halalawigan, may da daman San Jose.
Ngan kun mataga na kamo hin referral, makada na kamo. Iton di da nga aton picture, di da iton ha main center ha barangay Songko. Amo di da iton pag-inject. Kay dito iton iyo RHU nga de ka iyo, diri iton dito magdudumara iton pang-inject, di iton ha main center. Ang proseso ha, aton utruhon, kinahanglan mapakadtulaan ay kamo ha pinakaharaning RHU. Kung dito kamo dapit ha may Santa Fe, di kamo ha Santa Fe, pakadtulaan ay kamo ha Santa Fe. Ha may Pangdan, mapakadto kamo kung di kamo dito. Ha main center, iton mga taga din hiton sawang area, lakip na nga ni aton Tabok, Bato, ha main center, makadtulaan ay kamo, lalawigan ngan San Jose. I-assess kamo hiton doktor, nasa ring hiya Dr. Katrina Carmel Rapada Velasco, hiya ini iton in charge di dahiton ABTC kon Animal Bite Treatment Center. Kung matagan na kamuhin referral, magdadara kamo, amon iton iyo ikakada hiton Animal Bite Treatment Center. So ito niyo naman dadadun pagka diniyo ha Animal Bite Treatment Center, Certificate of Residency. Siyempre, di na kamo kukuha ito niyo barangay. Kay gahatag iton niyo barangay kapitan. Punong barangay, validated iton barangay secretary. Magdadara naman kamo hin government issued ID. Kung waray naman kamo government issued ID, pwede kamo kung may da niyo voter certificate, kung may da kamo voters ID, or kung may da naman kamo school ID. Basta any valid government issued ID, no? Ngan para naman hiton mga minors below 18 years old, adton parent or guardian kinahanglan magpresentar hiton proof of residency. Ayan. So amit hiyaan na kinahanglanon aton la inigin klaklaro kay nahiuna nga post may ada man nakasurat or naihatag nga requirement certificate of indigency. Pero di dahadton ordinance, waray di da certificate of indigency. Lugod, certificate of residency. Good PM po, Ate Christina Sela, di da naman hinulaso. Arasil Alagabia, shout out sa kapatid ko sa Pasay City, Mrs. Tess Alagabia Culinares and family at Baclaran, Paranaque City, kay Mrs. Susana Alagabia, guardian and family also. Happy viewing po, Arceli Alagabia, Jen Golmatico. Ala, nahibaro kamuhan nabatian niyo kanina ang ato na patrivia about World Radio Day. Yan na sisilibrar February 13, ito World Radio Day, February 13. Ito nato naman frequency hiton DYES Radio Pilipinas is 657 kilohertz. 657 KHZ. Tipigi aneste, rayhag isten samar. Iton radio travel at the speed of light. Pagka makusog salita nalatos daw la ito na DYES bisan dito iton mga kairayahan pananglitan dito dapitan giirayahi din kami adto kan avid dito dapit may pandol ngadto pan giunahi pa barangay Pandol, barangay astangad mga gig-arayahi, mamay kamay danan ngingilala aton dito, ginbukod hi Ate Pen. As in, nangingilala din hi aton mga taga-radyo, taga-DYES, as in, pira ka oras nga biyahe, tikang didahan na bungtuhan kan avid, ngadto nahan mga kairayahan, bungtuhan kan avid. So amad to adto na pagtaga ABTC kun Animal Bite Testing Center, pero hiton na Martes pa ini pag-open hiton February 17, Martes ngan Huwebes siya iton pag-aabri, pero para laan na iton hit mga boronganon kay may daman kita kadatag sa nga Animal Bite
testing center di dahiton mga district hospital nga iyong mga harani ngan sugad man dinhi naman ha Eastern Samar Provincial Hospital. Uy, adi naman adto na nagtutuloyhin trabaho iton Genesis Transport Services Incorporated. Mapakadi naman kamo ha Capital Gym. Kay niyan inihiton February 17 nga dahiton ka 19 nanginginahanglan hirahin bus driver. Kuan ini sikat ini nga bus company iton Genesis Transport Services ngadto ha Luzon, mostly ngadto na ha Luzon Northern Luzon nga biyahe. Agig upay ini iton ira mga sarakyan paro kahinasa kayhin eroplano. Adira gin kikinahanglan mga bus driver, bus conductor, bus steward, stewardess, may pa stewardess mga line inspector. Pagdarala ka mo doon mga interesado ng aplikante, yung updated resume or yung biodata, driver's license, syempre importante may daka driver's license or any government issued ID. Kinahanglan pa adto na 2x2 nga ID picture. Sige, pasingada ka mo maabri alas 9 hiton aga, ma-start February 17 nga dahiton ka alas 4 hiton kelep hiton February 19. Hala daw aton pa Gcash na kita. Anaton siyahan nga pakiana pariyanahan aton taramdan na info centrum 50 pesos Ate Mern hala kung nakapamati ka. Una-unahay didihiton comment section para hiton namati hadton aton patrivia about World Radio Day. Siyahan nga pakiana iton frequency hiton DYES Radyo Pilipinas Borongan. Ate Merns kaya kun bayad to ginsabi ha. Tutulo ini nga numero tutulo nga numero ngan may tutulo daman nga letter. Yadi Ate Merns sa binaton. May una didi nga binaton pero halakon na may ada pa pa iton baton hiton iba. Namati talaga hi Ate Merns. Namati hi Ate Merns. Anakin siyahan nga pakiana adton frequency hiton DYES AM Radyo Pilipinas sa Borongan. Ang bato ni Ate Mern 657 kilohertz. Gasya hipadaman spelling ngan 657. Tama hi Ate Merns pero Ate Christina Sela di naman binaton. Nasing hi Ate Christina 657K. Ano ito Ate Christina? 657,000? Thank you Ate Christina ha. Pero nahiuna hi Ate Merns adton iya baton di man ha. Adi binaton hi Ate Merns ha kaya di 657 kilohertz. As in iya pa talaga gin spell out adton KHZ. Asya naman, Asya. Thank you. Congratulations Ate Merns ha. Manu Piping si Manes Kuli ko binatundaman. Nasa ring Himano Piping 657 kilohertz. Pwede ka naman Manu Piping. Pero kay nahiuna hi Ate Merns. Sige kay may data pa uni na question para inihiton World Radio Day nga celebration. Thank you Ate Christina Sela nga Piping Simanes Koliko. Ano naman pagbaton. Pero adi Ate Merns congrats. Pero uni na Ate Merns diri ka na pwede bumaton hiton aton na ikaduha naman nga pakiana.
Ayan, so 32 minutos na no, ang nakalabay alas 2. Padayon ka mo nga nakatutok ka aton na taramdan na info centrum with Ati Pen. Nga di naman kita hini nga pagtaga distribution ano hin starter toolkits kaupay sa ining ano ini programa daman kurso ano han TESDA, pinaagi ito na Provincial Training Center. Maupay nga kilip nga naman kanda Dr. Antonio Waniwan, ito na ito na Provincial Director na Eastern Samar TESDA. Sugad man hira Christopher Zamora, maupay nga kilip Sir Chris. Good afternoon. May I request to mention to my family at Barangay Hibakong, Joseph and Anita. Kuya Joseph Abinales, maupay nga kilub dida naman Hibakong. Shout out nga dakan Joseph and Anita. Maupay nga kilub. Kapamilya ini ni Kuya Joseph Abinales, dida naman Barangay Hibakong, diniha aton. Madalay na pa naman abrihan didaan Hibakong Sea of Clouds. Ano nga sige ito na ayad. Pagursahan katauhan. Adiman ano an distribution hin starter toolkits nag-distribuer aton TESDA Provincial Training Center dinhi aton na Eastern Samar. 15 inihira nga ng graduar ano han special training for employment program kun STEP. Programa ini damo initon mga programa hito na TESDA nga usahin nagpapaggraduarhin minilmil ano nga aton mga kababayan din sa Eastern Samar. An ira kurso electrical installation and maintenance kon EIMNC2. Oo, nagkamay-ada inhira nakalabay kakilipla adton ira naman distribution hadton starter toolkits. Dida ini PTC Eastern Samar Campus kakilip nga adlaw. Mga scholar inihira waray hinibabaydan ano ang nagpakahuman inihan training kan kanan tuig 2024 pa inhira na human pero gintagan hirahan starter toolkits kakilip para mabuligan hira pananglita na magtikang hira ano iton ira naman negosyo o trabaho aparte electrical and electrical installation and maintenance. Ano daw litadit sulod, ano ito niya starter toolkit. Siyempre, adtuan na kanan electrical, ano nga mga higamit. Ayan. Nasa ring adtuan na TESDA, ini nga mga igipahis, ano, ini nga mga kagamitan, magagamit ininira hadton mga naggraduar para mahi-aplikar nira. Kung ano dun ira mga ginadman, ira ini mahi-aplikar di dahiton ira na aktual ano nga trabaho. Ay dahiton na picture ito na nagadidistribuer Sir Israel Lo nga igkasiko taga-Tabok. Nakadaliwat adto na mga empleyado hadto na PTC nga sobra adton ira naman na mapaso nga pag-congratulate. O pay hini nga programa ano, padayon ini nga programa panalingkamot hiton aton na gobyerno mapakisug iton kapasidad hiton mga scholar pinaagihin ng mga dekalidad ano nga tech voca training para naman hiton ira na pagtrabaho in diretsyon na nira ano mahigamitan. Siya may kamurayawan nga nagbuburublik ang kadamaan. Ikaw ako istihanon siya nga higugmaon tipigi aneste raiha. Ayan, so congratulations nga dahadton na nagpakagraduar ano ini adton ira kurso electrical installation and maintenance EIMNC2. Kaupay naman ano hadton ira nakarawat nga starter toolkits. Pag nasa ring nga starter, syempre pagtikang hiton ira naman trabaho, may dananira ano mga ekipahe. Ganon ka maatamanan, ka mahigugmaan ano iton ato na gobyerno, pinaagi ito na Technical Education and Skills Development Authority. Mapay nga kilip ha, di da naman Hibakong and Pearly Asyotche, asya ba?
Shoutout po kan Sherlyn Lugo nga birthday po niya buwas. Happy birthday Sherlyn Lugo para buwas ini nga adlaw. Uy, ka birthday ni Sherlyn hi Governor RV Ivardoni. Magsisilibrar hiton iya birthday buwas nga adlaw. Nahiton talaga no ito na birthday ito na aton talahuron nga Governor RV buwas nga adlaw February 14. Kan sugad man yan na naman nga adlaw, happy birthday naman nga dakan Sir Mark Losio Cortado. Ito na aton Population Development Officer han Borongan City. Sir Mark, happy birthday. Nganyan na naman nga adlaw, birthday ni Kuya Kuvi. Kuvi nga anak ni Ate V. An kanina hi Ate V, doon yung nakita nga taga Philippine Information Agency. Ulitaw naman ni Ate V, Hikovi nga high school na inagbo-birthday na. Si Governor RV naman birthday buwas. Maupay nga kalub dyan na Golmatico, Aracil Alagabia, Ate Cristina Sela Perli Asyotche, maupay nga kalub. Ngan sugad man hi Ate Lita Azul. Maupay nga kalub dida naman ha Barangay Lalawigan. Barangay Lalawigan, maupay nga kalub. Balitaw hi Ate Lita Azul, nakadin haanay haamon hadto pa. Kaya ini adto nagaataman han kagudtian pan akon mga anakis. Pero yan na kay mga dagko na no need na hiniyaya Ate Lita. Pero maihay hindi haamon hi Ate Lita Azul. Good afternoon, kariyag ko la i-greet ak mga katrabaho ha San Julian MPS. Advance Happy Valentine's Day. Mga taga San Julian Municipal Police Station, advance Happy Valentine's Day. Nasa ring hi Nets Anelab. Nets Anelab. Mapay nga kilab nga da naman ha. Nga da naman ha San Julian MPS. Aduag nga mga karatuan makaruruyag ngan aawilan. Padayon lang Kabarangay nga din nakita, human nakita tadton aton nakabaton. Ate Merns adton emoji ka siya. murayawan nga I-send nga diha aton. May dada mga yan ni Ate Merns didi. Happy birthday kan atud pas afable buwas. Atud pas afable ni Ate Merns. Happy birthday, advance birthday greetings. nagihap isten sa Oy, di na naton isa pang patrivia about World Radio Day. May da nakitaan isa hi Ate Merns sala to na ako na mention kanina. kahiwag nan nakagurangan minayuyungan inataman lugar masayon ning katuan kadi pagsuduyhan eastern sama. Iton radio waves, iton radio waves, iton kakusog, hiton hiton radio nga amo nga nababatian niyo bisan kamo adto hiton hagrayo nga mga lugar. Iton iya speed paru-pariyo hiton ha? Radio waves travel at the speed of blank. Hala. Ako nito na-mention kanina ha. Radio waves travel at the speed of blank. Hala daw. Kaya Ate Merns binato na daman. Pero diri ka na pwede. At siya pa daman imbato na Ate Merns. Darahiton na kamakusog aalagid-agid ito na kakusog iton pag-travel. Hiton na radyo, paruy-paruy kuno iton kakusog, hiton light. Hiton light. Agduyak naman na mention. Nina baguhon natin at the speed of light. Pero siya ini na-mention na ni Ate Merns nga ni. Sige. Usa na la. Ano iton abbreviation hiton kilohertz? Nga nag-uusaan na syudad. Ginliwat na Mano Piping kay na-mention ni Ate Pen adton light. Ikaw ako istihanon. Dinala iton abbreviation hiton hiton kilohertz. Oo.
Ano iton pag-abbreviate iton kilohertz ala daw. Pagursahan katawhan Shoutout ka na Nanay Nida Sakmar ngan Tatay Silvino Jr. Sakmar. Maupay nga club tagadiin Leonard hira Nanay Nida Sakmar ngan Tatay Silvino Jr. Sakmar. Ano iton abbreviation hiton kilohertz? Amo iton aton kilohertz. Siya ito na aton ikaduha nga pa GCash worth 50 pesos. Ayan, so amo doon aton ikaduha nga pakiana. Sige. Bueno, kabarangay, sige daw oy asyagad nga mapaso kay number kuan pa kita didi. Ayan, anay pa ako talani pakusgun kay nakontra iton hika hiton mapaso. Tagaluksoon. Oy, maupay nga kelop mga Tagaluksoon na pamilya Sakmar. Himano piping adton abaton 1K. Anthony Hermano yadan baton. Himano piping si Manis Colico 1,000. Ay, may na kita nakakuhahan tama nga baton Kuya Anthony Hermano. An abbreviation hiton kilohertz is KHZ. Oo. Okay na yan bisan kon an H dapat kasi iton tama talaga nga pag iton abbreviation is capital small K H tapos Z. Pero okay na yan. KHZ. Oo. Nahiuna bumaton Anthony Hermano. Congratulations. Tagi nala comment dida adton imo GCash animo account adton number. June Bake tama daman adton iya baton is KHZ. Pero nahiuna Anthony Hermano. Congratulations Anthony. Uy, mga tama talaga mga baltok iton aton mga listener. Congratulations. Kilo means 1,000. Kilohertz. Kilohertz is a unit of frequency equal to 1,000 hertz or 1,000 cycles per second. So ito na abbreviation naman is KHZ. Congratulations Anthony. Sige daw aton ni screenshot bangin mahingalimot kita unina para naman i-acknowledge natin nga matagan natin matagan natin na GCash worth 50 pesos. Ang kanina Ate Mern, sina naman Sir Anthony Hermano. May napakita ka barangay 15 minutos pa antes adton alas 3. Dinila aton taramdan info centrum. Dinaadton pa GCash number ni Kuya Anthony Hermano. Ayan, screenshot natin. Unina na Sir Anthony, unina ito natin na program. Sugan man ka na. Ate Mern waray ka pahatag Ate Mern sa doon imo number. Bangin ngalimot. Pagpapadayon aton na mga info bits. Para naman yan ang Friday the 13th pa da mga yan Pero natuod pa kamuhit nga mga 13 dida kon Friday. Pag-ampo nala kita diri man naton aram iton aton mga tadhana mas maupay ito na permiandam. Igindudos naman hanhouse ni minority leader dito Kamara. Ini naman nga dayon nga pagtikang hining mahugot nga plano para hindi nga proponer nga sorsogon na Northern Samar Link Bridge kaupay ko na madayon ini. Nagkamayada kasi in hearing na Committee on Public Works and Highways may kalabutan ini nga pagtaga House Bill 4589 adto na paghimo pagtukod hinsorsogon Northern Samar Link Bridge.
ang mga biyahero ngadto ha Manila aram iniyo. Di ba nasakay kitahin barge tikang haalen tapos tabok ngadto naman ha Matnog ha Sorsogon ba mao magamay ada nga ni inindidahin tulay gyupay manggod ano. Hanasabi nga hearing gintagan doon ni House Minority Leader nga na 4-piece party list representative Marcelino Nonoy Libanan, inidawgad nga proyekto diri la ini ordinaryo nga infrastructure sa ini nga pa na long-term nga solution para syempre mapakisig no ito na connectivity Luzon ngan sugad man Eastern Visayas. So ang kalampusan pulong niya hini nga sugad nga kadako hini nga proyekto dida ini pagtitikang kun na may ada maupay nga ngan comprehensive nga plano dapat kuno yan na tikangan na iton pagplaplano para hini nga gian na proponer nga magdudugtong ang tulay hito na Luzon ngan sugad man Eastern Visayas. Iginpahayag pa ni Libanan nga sakop hadto na planning services adto na technical nga pag-aram, environmental impact assessment, geodetic nga oceanographic surveys, pati iton traffic demand analysis, financial nga economic viability assessment. Ay imagine ka tikang haluson na agi pait dida ngadto ha Mindanao. Iya pagintagan doon kung waray marigun nga feasibility study, diri masisiguro adto na husto nga paggamit han pundo nga anpan long term nga kamarigun hito na tulay. Salit didahadto na katapusan hadto na hearing, nagkumit ini adto na DPWH nga magahatag na hirahin na konkreto nga timeline para hito na procurement hadto na feasibility study para masiguro syempre giimportantehi ito na ito na tinatawag transparency, ito accountability. Ano ba ito na klaro nga direksyon, hindi naman niya gina-proponer nga Sorsogon Northern Samar Link Bridge. Uy, napag-greet Lita Azul, nga da naman kan Anesita Sabate, mag-birthday buwas sa February 14. Happy birthday, Anesita Sabate, didahalalawigan, Lita, sige, para buwas sa birthday February 14. Naghihinangpos na kita ka barangay, ato naman na pagharampang taramdan na Info Centrum. Uy, di tinambong hi Governor RV, adida naman na MOA signing ha Malacanang para inihad to nationwide classroom building program. Kaupay hini kung madadayon kaya di naman nagkamayada naman hina MOA na kada pa nga ni pinangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para mapadali ito na pagpuno ito na naghihingula nga kada mo ito mga classrooms. Ikakada na ito na iginpapaubaya na nga da na Department of Education. Adton matanan ini iton paghimo, iton pagtukod, marigun nga mga eskwelahan, aada na magtitikang hiton local government unit. So iginahatag na titon na Department of Education. Di ba kasi dati solely nga dahiton DPWH? So nga da na hiton mga LGU na. Di da na hiton LGU sugad hiton mga probinsya. So nakada inihi Governor RV Ibardoni. Kabarangay, medyo kinakapos na kitahin na oras ay adi naghapi Ate Mern sa hinatag na hadton iya naman GCash number. Aton lautruhon, congratulations sa ngadakan Anthony Hermano an aton pa GCash question kanina. May pagisumpay in relation hiton World Radio Day nga sisilibrar yan na naman nga adlaw Friday February 13. Uy, pwede ngayon long weekend ha hiton Saturday, Sunday pwede mag-leave, mag-file in leave hiton February 16 kay pagka Tuesday is Chinese New Year holiday iton hiya. Sige. Alright, so haruhala ba gihapon nga bakasyon.
Kabarangay Sidgin Talaanay, hangaran ni Ate Ruth Rivera Bunda. Sugad man na nato na kabakyang di Master Control, Engineer RV Dadios. Thank you ha, nga dahan aton na mga ka-live stream, nakiisa ha aton nga na, ngan sugad man an aton namamatila di dahay iratag sa nga panimalay. Thank you, maupay nga kalab. Sunod nga nga higayon, sunod nga simana, para na aton na taramdan na Info Sentrum Utro, maupay nga kalab. Ako, ugupi ang este. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Agud malikayan ang komplikasyon ngan mapanalipdan ang kinabuhi. Sumalakang Dr. Velasco para maka-avail han serbisyo, kinahanglan mapakadtuanay ang pasyente ha pinakaharani nga Rural Health Unit. Ha Santa Fe, may Pangdan Main Center, lalawigan ngan San Jose para hin assessment ngan referral. Ang mga kinahanglan nga dokumento amo ang Certificate of Residency, iginahatag han punong barangay, valid government issued ID, kunwaray, bisan ano nga magpapamatuod hiton residensya, sugad hiton voters ID, voter certification o school ID. Para hiton minors below 18 years old, ang parent or guardian kinahanglan magpresentar hin proof of residency. Waray bayad ang serbisyo ngan abri ang ABTC kada Martes ngan Huwebes tikang Pebrero 17. Pinaaghan pag-abrihan Animal Bite Treatment Center, mas napahirani ngan napapadagmit ang serbisyo medikal para ha mga residente han Borongan City nga nagkikinahanglan hintambal kontra rabies. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang ha kadugangan nga notisya lokal, ha oras nga 4 minutos pa ug sa magalas sa 3, nakiisahi Eastern Samar Governor RV Ivardoni hapagpirma na Memorandum of Agreement kun MOA para inihan na nationwide classroom building program nga ginbuhat sa Malacañang pala San Miyerkules sa Pebrero 12. Kabugusan nga 82 nga gobernador tikang ha magkaiba-iba nga probinsya bugos nga nasod nga nagrerepresentar hin sobra 90% han mga lalawigan ang nagpahayag hin suporta ha inisyatiba nga nagtutuyo parigunon han partnership han Department of Education ngan mga lokal nga pamunuan ha pagtukod hin mga classroom. Ang programa nga ginsuportaran ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngan pangunahan Education Secretary Sani Angara inagamit hin whole of government approach agud mabaton ang kakulangan han mga classroom, pinaagi han mas paspas nga konstruksyon, mas klaro nga accountability ngan mas epesyente nga implementasyon. Sumalakan Governor Ivardoni tuyo hini nga maibanan ang nahibilin nga kakulangan han mga classroom hanasod ngan ha Eastern Samar ngan gintagan ang boroblig nga responsibilidad han nasyonal ngan lokal nga gobyerno ha pagpauswag han mga pasilidad para han mga estudyante. Ang pagtambong han mga gobernador nga pinangunahan han Union of Local Authorities of the Philippines ha pamumunuhan na Pangulo hini nga Governor Dax Sakua han Quirino ngan ang League of Provinces of the Philippines nga pinangungunahan ni League President ngan South Cotabato Governor Reynaldo Sukayan Tamano. Samtang 2 minutos pa ug sa magalas 3, umabot naman haros sa 474,000 ang kabugusan nga kita han samahan ng masisipag na ina ng Caridad kon Samika ha Salcedo Eastern Samar. Tikang ini haira vegetable production project ha ilarom han DA Special Area for Agricultural Development kon saad program. Ang grupo nga ginkukumponerhin 20 nga mga nanay amo ang benepisyaryo han fiscal year 2024 Diversified Farming on Vegetable and Cacao Production Project nga nakantidad hin 1.4 million pesos. Nagtikang ang proyekto an Hunyo 2024 pinaagihan pagtanom hin 500 nga cacao seedlings nga iginhataghan sa ADA program. Sulod hin sa katuig nakaabot ha 9,757 ka kilo o 9.7 metric tons ang kabugusan nga anihan grupo. Pinakadakan produksyon han ampalaya nasunod at sitaw,
upo, pipino, pechay, ngan may daghapon hini mga patola, karubasa, ngan okra. Nakaani gihapon ang grupo hinguti ay nga volume han bagyo beans, bell pepper, tarong, sili, kamati, sigarilyas, ngan pakwan. Tungod hini, umabot ha 473,000 plus adton gross income han asosasyon. Bisan han ira kalampusan, diri masayon adton ira pagpadayon han project. Tungod kay gindudugangan han mga miyembro an pag-uma, ngan an ira mga buruhaton ha panimalay, sugad han pag-ataman han mga anak ngan pagdumarahan balay. Tungod han ira paniguro, nakahatag ang asosasyon hin 255,000 plus nga dividend. Ira inigin bahin-bahin hinpata sa mga miyembro. Sumalakan sa Mika President Maria Famela Quirante, dakan bulighan proyekto ira mga pamilya, labi na hagasto ha eskwelahan, pagkaon, ngan iba pa nga panginginahanglan ha adlaw-adlaw. Target naman han sa Mika, madugangan hindi rin mamino sa 20% adton ira production ngan kita, yan ang tuig 2026. Amini ka barangay, anaton na news update, atipen pumida ini, utro maupay nga kilap. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements.